अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि तुम ईमान लाओ इस पर या ना ईमान लाओ। यकीनन जिन लोगों को दिया गया है इल्म इससे पहले, जब वो पढ़कर सुनाया जाता है उनको तो वो गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल सजदे में और कहते हैं कि पाक है हमारा रब, बेशक है ये वादा हमारे रब का पूरा होने वाला। और गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल रोते हुए, और ज्यादा करता है ये उनको आजिजी में। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि पुकारो तुम अल्लाह या पुकारो तुम रहमान, जिस किसी नाम से भी तुम पुकारोगे तो उसके नाम है अच्छे, और ना बुलंद आवाज से पढ़ो तुम अपनी नमाज और ना आहिस्ता करो इसे, और इख्तियार करो बीच का रास्ता। और कहो कि सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो नहीं इख्तियार किया है जिसने कोई बेटा, और ना है उसका कोई शरीक बादशाही में, और ना ही उसका कोई मददगार नातवानी की वजह से है, और बड़ाई करते रहो उसकी दर्जाए कमाल की बड़ाई। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हमारी ये सूरह खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कहफ और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। के सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी, ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से, और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा। और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यकूलूना इल्ला काज़िबा। कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि साहब गार और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब पनाह ली चंद नौजवानों ने गार में तो कहने लगे, हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत और मुहैया कर हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक। फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में से शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते हैं तुझसे इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमने उनको हदायत और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज ना पुकारेंगे हम इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके मबूद होने पर कोई खुली दलील। तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनकी गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर। और अगर झांक कर देखे तू उनको तो पलट जाए इससे भागकर, और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने, इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा।
उन्होंने कहा, तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे, तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से, और एहतियात बरतना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें, या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने उनके हाल से लोगों को, ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत नहीं है कुछ शक जिसमें। जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में, तो कहने लगे कि बना दो इनके ऊपर अमारत, इनके रब खूब वाकिफ है इनके हाल से। कहने लगे वो जो गलबा रखते हैं उनके मामले में कि बनाएंगे हम उनके ऊपर एक मस्जिद। कहेंगे वो कि 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, बास कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बगैर जाने बात। और बास कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है उनकी गिनती से, नहीं जानते उनके बारे में मगर थोड़े ही लोग। तो ना झगड़ा कर उनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर उनके बारे में इनमें से किसी से, और ना हरगिज कह किसी बात के बारे में कि मैं जरूर करने वाला हूँ इसे कल। अब ये गौर से सुनने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि किसी बारे में ये मत कहो कि अच्छा मैं कल ये जरूर करने वाला हूँ, जब तक कि तुम इंशाल्लाह ना कह दो, मगर ये कि चाहे अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, कि मगर ये कि चाहे अल्लाह, ये बोलना जरूरी है। और जिक्र कर अपने रब का जब भूल जाए, और कह के उम्मीद है कि हदायत दे मुझे मेरा रब ज्यादा इससे भी भलाई की। और रहे वो अपनी गार में 300 साल और बढ़ा दिए उन्होंने 9 और। कह दो कि अल्लाह खूब जानता है जितनी मुद्दत वो रहे इसमें, मालूम है पोशीदा बातें आसमान और जमीन की। क्या खूब देखने वाला है वो और क्या खूब सुनने वाला है। नहीं उनका इसके सिवा कोई साजगार, और ना वो शरीक करता है अपने हुक्म में किसी को। और तिलावत कर उसकी जो वही की गई तेरी तरफ किताब में से तेरे रब की, नहीं कोई बदलने वाला उसकी बात को, और हरगिज ना तू पाएगा उसके सिवा कोई जाए पना। और सब्र कर अपने नफ्स पर उनके साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, तालिब है उसकी खुशनुदी के। और ना हटा अपनी निगाहों को उनसे कि ख्वास्तगार हो जाए जीनत का दुनियावी जिंदगी की। और ना कहा मान उनका गाफिल कर दिया है हमने जिनके दिलों को अपनी याद से, और पैरवी करता है वो अपनी ख्वाहिशात की, और है उसका मामला हद से बड़ा हुआ। और कह ये हक है तेरे रब की तरफ से, सो जो चाहे तो ईमान लाए और जो चाहे तो कुफर करे। यकीनन हमने तैयार कर रखी है जालिमों के लिए आग, घेर रही होंगी जिनको उनकी कनातें, और अगर वो फरियाद करेंगे तो दाद रसी की जाएगी उनकी, ऐसे पानी से पिघलते हुए तांबे के माने जो भून डालेगा उनके मुंह। अल्लाह अकबर। बहुत बुरा है वो मशरूब और बहुत बुरी आरामगाह है। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो यकीनन हम नहीं जाया करते अजर उनका जो वो अच्छे अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बाग हैं हमेशा रहने के, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, पहनाए जाएंगे उनको वहां कंगन सोने के, और पहनाया करेंगे लिबास सब्ज रंग के, बारीक रेशम के और अतलस के। तकिए लगाकर बैठे होंगे वहां ऊंची मसनदों पर, बेहतरीन है अजर और उम्दा है आरामगाह। और बयान कर इनसे मिसाल 2 शख्सों की, दिए थे हमने उनमें से एक को 2 बाग अंगूर के, और लगा दिए थे हमने उनके गिर्द खजूर के दरख्त, और पैदा कर दी थी उनके दरमियान खेती। दोनों बाग लाते अपना फल, और ना होती कोई कमी इसमें किसी चीज की। और जारी कर रखी थी हमने इन दोनों के दरमियान नहर, और था उसके लिए बहुत फल। तो कहने लगा अपने साथी से जबकि वो बातें कर रहा था इससे, कि मैं ज्यादा हूँ तुझसे माल में, और ज्यादा हूँ इज्जत में और जमात के लिहाज से भी। और दाखिल हुआ वो अपने बाग में जबकि वो जुल्म कर रहा था अपने हक में। कहने लगा कि नहीं मैं ख्याल करता कि तबाह होगा ये कभी भी, और नहीं ख्याल करता मैं कि क़यामत बर्पा होगी। और अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब की तरफ तो जरूर पाऊंगा बेहतर इससे लौटने की जगह। कहा उससे उसके साथी ने जबकि वो बातें कर रहा था उससे,
کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں، تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھیرا اس کے پھل کو عذاب نے، تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے، تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا کہ اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو، تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر۔ اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب، تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے، تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا۔ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے، تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو، اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم، جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی، تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی۔ اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد
आ जाता उन पर अजाब, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो हरगिज ना पाएंगे वो इससे बचने की कोई भी राह। और ये है बस्तियां हलाक कर दिया हमने जिनको जब उन्होंने जुल्म किया था, और कर दिया हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर। और जब कहा मूसा ने अपने खादम से कि नहीं ठहराऊंगा मैं हत्ता के पहुंच जाऊं संगम पर दो दरियाओं के, और चलता रहूं मैं बरसों। फिर जब पहुंचे वो दोनों संगम पर उनके दरमियान, तो भूल गए अपनी मछली को। फिर बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। फिर जब वो दोनों चले आगे, तो कहा उसने अपने खादम से कि लाओ हमारे पास हमारा नाश्ता, यकीनन पहुंची है हमें हमारे सफर से बहुत तकलीफ। और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि भला तूने देखा जब हम ठहरे उस चट्टान के पास, तो यकीनन मैं भूल गया मछली को, और नहीं भुलाया मुझे मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करता, और बनाया उसने अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह का। कहा उसने, किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि वही तो वो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो लौट गए अपने कदमों के निशानात देखते देखते। तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से अता की थी हमने, जिसे रहमत अपने पास से, और सिखाया था उसे अपनी तरफ से इल्म। कहा उससे मूसा ने, क्या मैं तेरे साथ चलूं ताकि सिखा दे तू मुझे वो जो सिखाई गई है तुझे दानिशमंदी। कहा उसने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सबर। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सब्र कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने, बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ, तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में, तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सब्र। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से, तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा, क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं, तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं, तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें, या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें, तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। इनकी वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे ना, तो बेशुमार लोग जो थे वो ऑलरेडी इस्लाम के दायरे में आ चुके थे। अब इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए हैं, तो इनको मौज़न बनाया। जैसे बिलाल थे ना, ये दो थे जिनको मुस्तकिल तौर पे मौज़न बनाया था। एक अजान कहता था और दूसरा अकामत कहता था। और रमज़ान में तो और भी अच्छा होता था कि एक सहरी के वक्त उठाता था लोगों को, और इनकी ड्यूटी थी ये फजर की अजान देते थे, क्योंकि इनको वक्त का बहुत होता था कि पूरे वक्त पे, क्योंकि मौज़न का बहुत बड़ा काम होता है कि वो लेट नहीं कर सकता ना, तो इनकी ये ड्यूटी होती थी। अच्छा, अब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये कमाल की बात है कि जब 10 दफ़ा ऐसे हालात आए थे कि रसूलुल्लाह जब जंग के लिए गए हैं, तो पीछे मदीना में इनको निगरान बना के गए, ये देख नहीं सकते थे। इसके बावजूद इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह इनको मदीने का निगरान बना के गए, यहाँ तक कि फ़तह मक्का के मौका पर भी मदीना में इनको छोड़ के गए थे। अब यहाँ पे देखिए, ग़ज़वा बदर के बाद ये आया नाजिल होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मोमिनों में से बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी जो आप लोगों को सबक आया है ना, 4th आई थिंक ग्रुप जो है, जो सबसे पहला वाला ग्रुप है, सूरत निसा जो आप लोग कर रहे हो, उसमें इसी के बारे में आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर रही हूँ कि इनके बारे में जब इन्होंने ये वाली आया सुनी तो घबरा गए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ، اور اس کے بارے میں کاتب وحی جو تھے نا زید بن ثابت، وہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام مکتوم نے پوچھا یا رسول اللہ جو معذور ہیں ان کے بارے میں کیا؟ مطلب ان کا بہت دل ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ ان سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محتاجوں کے علاوہ، تو اتنا خوش ہوئے جس کی حد نہیں۔ اب دیکھیں ان کو تو مل گیا نا کہ ٹھیک ہے محتاج جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھ تو نہیں سکتا، آپ مجھے ایک کام دے دیں کہ میں جو اسلام کا جھنڈا ہے نا وہ میں پکڑ کے دیکھیں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ کون بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے یا کیا ہو رہا ہے، میں اس جھنڈے کو پکڑے رکھوں گا اور میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ تو اب اس کے بعد سے یہ اس طرح سے جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 14 ہجری میں حضرت عمر نے جب جنگ قادسیہ جب ہوئی ہے نا تو اس وقت بھی کہتے ہیں وہ ذرا پہن کے آگے اور آ کے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے دے، میں اتنی دیر سے مجھے یہی کام ایک آتا ہے کرنا، لیکن میں نے جہاد میں ضرور جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جنگ تھی، 3 دن تو کہتے اتنی تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے دوسری طرف سے، بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے، اسی جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے تھے ام مکتوم جو ہے۔ اور جس وقت ان کو دیکھا گیا تھا تو انہوں نے پاؤں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہولڈ کیا ہوا تھا جھنڈے کو اور انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کیونکہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو ان کے دائیں کندھے پہ جب تیر لگا تو انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، جب بائیں ہاتھ میں لگا تو انہوں نے دونوں گھٹنوں سے ایسے جھنڈے کو پکڑا، اور جب وہاں پہ ان کو تیر لگا تو انہوں نے پاؤں سے اپنے جھنڈے کو پکڑ لیا اور اس کو گرنے نہیں دیا اور ان کی جان اسی طرح سے قبض ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ والی جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سارے صحابہ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے رہیں گے، کیونکہ جب احادیث ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر اور بھی محبت آتی ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگ آج سیرہ کا بھی کورس کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو اور بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم کر رہے ہیں سورۃ رعد اور اس کی آج ہم کریں گے آیت نمبر 22۔ آنیسٹلی یہ ایک آیا اللہ کرے کہ میں اس سے آگے گزروں، کیونکہ یہ 22 آیا جو ہے نا یہ بھی اتنی پیاری ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو عقل مند ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور وہ کیا کرنے آئے تھے اور کیا اپنا مقام انہوں نے کیا ہے پورا کہ نہیں، کیونکہ وہ تو اولو الالباب کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو عقل مند ہے ان کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 نشانیاں بتائیں کہ وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کس طرح سے فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کے ان کو سلام کریں گے اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب 4 تو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، وہ کون کون سے تھے آپ کو یاد ہے؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے، اس کو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ تھا کہ وہ قطع رحمی نہیں کرتے، وہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہیں کاٹتے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے نا، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو کاٹتا ہے تو اس کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو بات ختم، اس کے بعد علیحدہ اور کوئی بات کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اور پھر نمبر 3 میں یہ تھا کہ ان میں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ برے عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ ہمارے کہیں ایسا ہم کوئی عمل نہ دنیا میں کر دیں کہ ہمیں آخرت میں برا عذاب ہو، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے اور پکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ جنت کی بشارتیں دی ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہاں پہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگلی جو آیت ہے اس میں another 4 چیزیں ہوں گی جس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بہت بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा वजही रब्बिहिम, चाहने के लिए, वजह चेहरे को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसके 3-4 मीनिंग्स आप ले सकते हैं। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे की तो बात मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। अब देखिए कि चेहरे के बारे में तो हमने ये हदीस में भी पढ़ा ना कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, मोमिनीन जो होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। तो उस सेंस में भी होता है कि उनको ये लालच होती है, उनको ये तड़प होती है कि हम अच्छे काम करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं ना, उनको उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने चेहरे का दीदार भी करवाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि सब्र को अगर हम देखें तो सब्र यूजुअली हमारे अंदर क्या होता है, बात हम क्या करते हैं कि अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में कोई गम वाली बात आ जाती है, किसी की फौतगी होती है, तो हम उसको कहते हैं, चलो वो कोई रो रहा होता है, चीख रहा होता है, कुछ भी, तो हम कहते हैं सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बस इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी थी ये वो, तो इस तरह से बात कहते हैं ना। तो हमें ये नहीं पता होता कि सब्र के कितने लेवल्स है। फॉर एग्जाम्पल इबादत में सब्र करना, क्योंकि अब सब्र का मुकाम तो आप देखें ना कि अल्लाह की दीदार होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी, जन्नत में जाएंगे, फरिश्ते हर दरवाजे से आके सलाम करेंगे और उनके साथ उनके ख़ानदान के सारे लोग शामिल होंगे जन्नत के अंदर। तो हमें सब्र को तो जानना है ना, कि फिर वो लालच होती है कि कहीं से भी सब्र जब से मिलता है और इतना सवाब मिल रहा है, उसको हम किसी तरह से हासिल कर लें। नंबर 1 ये कि देखिए इबादत में सब्र, क्योंकि सब्र ही होता है ना। आपको इतनी नींद आई हुई है सुबह के टाइम पे, फजर में, या आपने तहज्जुद में उठना है, तो गर्म बिस्तरा है, आपका दिल नहीं चाहता, या ठंडा ठंडा कमरा है गर्मियों में, अब आपकी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन आप जोर लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे उठना है, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं, या फजर का टाइम है, मुझे उठना है, आप उठते हैं, ये सब्र है ना। फिर आपको इशा के टाइम पे समटाइम इतनी गहरी नींद आ रही होती है, फिर आप सब्र करते हैं उस पर कि नहीं मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे नमाज पढ़नी है। तो आप सोचें कि ये सब्र का वो मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद करते हैं। फिर आप दूसरा ये देखिए कि अपने नफ्स पे सब्र करना, कि आपका दिल चाह रहा है। अब देखिए वो लोगों को आसानी से समझ आएगी जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है और वो हिजाब करना शुरू, अपने आप को कवर करना शुरू कर देते हैं बेसिकली, तो उनको भी अच्छा, पहले उन्होंने तो वो टेस्ट किया ही होता है कि जब उन्होंने नहीं कवर किया हुआ था तो उनकी लाइफ कैसे थी। फिर अराउंड लोगों को देखते हैं, फिर फैमिली में शादियाँ हो रही हैं, अपनी उम्र की बच्चियों को देखते हैं, तो उनके दिल में